शुरू अल्लाह के उस इस्म से जो रहमान भी है और रहीम भी। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ईरान में आयतुल्लाह खामिनाई की शहादत के बाद मस्जिद जमकरान पर सुर्ख परचम लहरा दिया गया है। उमूमी तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि सुर्ख परचम का लहराया जाना इंतकाम लेने की अलामत है, लेकिन इस सुर्ख परचम की अपनी एक जामे तारीख है और इस तारीख को पढ़े और समझे बगैर सुर्ख परचम लहराए जाने के फ़लसफ़े को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। मस्जिद जमकरान पर सुर्ख परचम लहराए जाने की तारीख ज़्यादा पुरानी नहीं है। पिछले 3-4 साल से ही इस रिवायत को कायम किया गया है। मुख्तलिफ लोगों जैसे इब्राहिम रईसी और जनरल कासिम सुलेमानी वगैरह की शहादत पर भी मस्जिद जमकरान पर सुर्ख परचम लहराए जाते रहे हैं। हम आज की इस वीडियो में उस फ़लसफ़े को समझने की कोशिश करेंगे जो इस पैगाम के पीछे मौजूद है। नाज़रीन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम के रोज़ा-ए अक़दस पर सुर्ख परचम सदियों से नस्ब है और ये सारा साल लहराता रहता है। मुहर्रम शुरू होने से पहले सुर्ख परचम उतार लिया जाता है और गम और हुज़्न व मलाल की अलामत स्याह परचम को लहरा दिया जाता है। ताहम जब शायर मुहर्रम ख़त्म हो जाते हैं तो फिर ये स्याह परचम उतार दिया जाता है और दोबारा से सुर्ख परचम नस्ब कर दिया जाता है। करबला हक़ व बातिल की जंग है। इसी जंग में एक तरफ इज़्ज़त व आबरू के नुमाइंदे हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम हैं और दूसरी तरफ ज़िल्लत व गुमराही का नुमाइंदा यजीद लईन और उसका लश्कर है। उस जंग में हकीकत में इमाम को अबदी फतह नसीब हुई। आज आपका रोज़ा-ए अक़दस सरबुलंद है और तमाम दुनिया के लिए मरजाए खलाइक है, जबकि आपके मुखालिफ की कब्र आज भी गंदगी का ढेर है और ना सिर्फ कब्र बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुखालिफ आज भी बाइसे लानत व बाइसे ज़िल्लत है। नाज़रीन, जैसा कि हमने बयान किया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा-ए मुबारक पर सारा साल सुर्ख परचम लहराता रहता है, तो इस सिलसिले में बाज़ मुफक्किरीन के बकौल सदियों पहले भी जिस वक्त मुख्तलिफ गिरोह आपस में लड़ते थे और लड़ाई के दरमियान जब जंग बंदी होती थी या वक्ती तौर पर जंग रोकी जाती थी तो सुर्ख परचम लहरा दिया जाता था। इसकी वजह ये थी कि अभी जंग रुकी नहीं बल्कि जारी है, लेकिन हमने वक्फा लिया है। इस अरसे में दोनों गिरोह दोबारा से जंग की तैयारी करते थे और हथियार वगैरह तेज करते और सामान रसद को इकट्ठा करते। ये तरीका दुनिया की बाकी अक़वाम के अलावा अरबों का भी था, जहाँ 50-50 साल तवील जंगें होती थीं। अरब में हुर्मत के 4 महीने होते थे जिनमें वो अपनी जंगें रोक दिया करते थे और नई जंग का आगाज़ भी नहीं किया करते थे। ताहम पहले से हो रही जंगों में वक्फा लेने के लिए वो अपने खैमों या अपने लश्कर में सुर्ख परचम बुलंद कर दिया करते थे। ये हुर्मत वाले महीने कुल 4 हैं जिन्हें अशहर हरम कहा जाता है। ये महीने ज़िकाद, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब है। अरब ज़माना कदीम से इन 4 महीनों की हुर्मत का एहतराम करते चले आए थे। इन्हीं 4 महीनों की हुर्मत इस्लाम आने के बाद भी कायम रही और अरब के रस्म व रिवाज के मुताबिक इन 4 महीनों में इस्लामी दौर में भी जंगें नहीं लड़ी जाती थीं और अगर कोई जंग चल रही होती थी तो सुर्ख परचम लहरा दिया जाता था और फिर ये महीने गुजरने के बाद दोबारा से जंग का आगाज़ किया जाता था। आने वाले अदवार में उस शहीद की कब्र पर भी लाल झंडा लहराया जाने लगा कि जिसका किसास या इंतकाम लिया जाना बाकी होता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुंबद अक़दस पर सारा साल सुर्ख परचम लहराने का मकसद यही है कि तुम्हारी हमारी जंग अभी रुकी नहीं। हाँ, इसमें वक्फा ज़रूर आया है। हमारे एक इमाम ने अभी आना है और क़याम करना है जो आकर तुमसे दोबारा उस जंग का आगाज़ करेगा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का इंतकाम लेगा। नाज़रीन, बिरादर मोहतरम सैयद अली रज़ा ज़ैदी अपने कॉलम में फरमाते हैं कि करबला में शुरू हुआ ये हक़ व बातिल का मार्का ख़त्म नहीं हुआ।
اور یہ مارکا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور پر نور تک جاری رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جنگ کی نوعیت بدل چکی ہو، انداز مختلف ہو، کردار اور چہرے بدل چکے ہوں، زمین دوسری ہو، وسائل مختلف ہوں، لیکن اصول اگر وہی ہیں تو پھر یہ مارکا بھی کربلا کے مارکے جیسا ہے۔ ہو سکتا ہے اس جنگ کا طریقہ بدل گیا ہو، لیکن یہ مارکا حق و باطل کسی نہ کسی صورت میں ضرور جاری رہے گا۔ آج کے ایران اور 61 ہجری کی کربلا کو دیکھا جائے تو دو مختلف زمانے، دو مختلف منظر اور دو مختلف زمینیں نظر آتی ہیں، لیکن یہ ایک ہی داستان کا تسلسل ہے۔ ایران میں امریکہ و اسرائیل کی دہشت گردی نے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کو ان کے عزیزوں اور ساتھیوں سمیت شہید کر دیا، بالکل اسی طرح کہ جیسے امام حسین علیہ السلام کو ان کے عزیزوں اور ساتھیوں سمیت شہید کیا گیا تھا۔ 61 ہجری کی کربلا اور آج کی کربلا میں صرف زمانے کا فرق ہے۔ اگر چشم بینا کھول کر دیکھی جائے تو حالات و واقعات اور کرداروں کی مماثلت وہی ہے۔ 61 ہجری کی کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے یزیدی تھے، جو 37 اسلامی ریاستوں کی 9.5 لاکھ کی فوج لے کر اکیلے امام حسین اور ان کے آوان و انصار کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے، جبکہ آج کی کربلا میں یہود و نصارہ کی لاکھوں کی فوج اور کھربوں ڈالر کے ساز و سامان اور جدید ترین ٹیکنالوجی کے حامل اسلحے کے ساتھ 56 اسلامی ملک بھی اسوہ حسینی پر چلنے والے ایران اور اس کی قیادت کے سامنے کھڑے ہیں۔ ایک طرف مولا حسین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والی عظیم شخصیت حضرت آیت اللہ علی خامنائی اور ان کے آوان و انصار ہیں، اور دوسری طرف وقت کے یزید سامنے ڈٹے کھڑے ہیں۔ 61 ہجری میں ایک طرف یزید اور ابن زیاد و ابن سعد تھے اور سامنے تن تنہا امام حسین، اور آج ایک طرف وقت کا یزید ڈونلڈ ٹرمپ اور وقت کا ابن زیاد نتن یاہو ہے۔ شہادت سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے خدا کے حضور نذرانہ شہادت پیش کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ بار الہا میں تیری رضا پر راضی ہوں، اور شہادت سے پہلے خامنائی صاحب نے مولا حسین علیہ السلام کے کلمات دہرائے جو امام حسین علیہ السلام نے اس وقت کے یزید کو للکار کے کہے تھے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا۔ کربلا آج بھی زندہ ہے، چہرے بدلے ہیں لیکن کردار وہی ہیں، زمین بدل گئی لیکن حق و باطل کا نظام وہی ہے، زمانہ بدل گیا لیکن اصول وہی ہیں۔ اسی لیے مسجد جمکران پر سرخ پرچم کا لہرایا جانا اس بات کی علامت ہے کہ شہداء کا انتقام لیا جانا ابھی باقی ہے۔ ناظرین، خدا رحمت نازل کرے شہداء پر اور قاتلین پر اپنا قہر و غضب نازل کرے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔